Naka-dollar kanina. Oy, Kuya Tats! Ay, Kuya Tats. Grabe, thank you, Kuya Tats. 250? Kuya Tats, alam mo yung pinalipad ni Kuya Bob? 500 pesos. Akala ko ba di ka nagpapatalo kay Kuya Bob? Natalo ka ngayon, Kuya Tats. Ay, thank you po. Ayan, like po natin guys. Biancy Indaw. Dito ba si Biancy? Shout out po. Marilyn Ruiz. Thank you so much po. Ayan, 23k na tayo. Mukhang matatalo na yung kagabi. Kulay. Oh, shout out kay Wifey. Diyan si Insan Wifey. Shout out sa Insan Wifey. Thank you sa pagbati. Binati na niya na ako kanina. Si Benzi. Ay, naku. Ayan. Kumusta na po ang kambal? Pagbalik po namin, kumustahin po namin yung kambal. You know? Grabe, lakas nun. Lakas nung kambal sa, sa KMJS. Sa lahat ng upload, sila yung nag-viral talaga. Ayan, salamat sa mga nagbati dyan. Sa mga nandito ngayon. Kay Biancy, kay Carla. Grabe, support talaga tayo ng ating mga beneficiaries, mga angels. Grabe, thank you. Belated happy birthday po kay Ninong Ka-Business. Yan, shout out po kay Ninong Ka-Business. Belated happy birthday. Hindi man kami nakapunta. Uy! Uy, mayroon pang pink. Grabe, 20 po. Thank you po, Lynn Grant. 25,000 na bro, yung natin, no? 75. Sa tingin mo, magagawa kayo natin yung 100k challenge. Wala pa tayo sa MOA. Baka nasa 18 na. Meron po kaming gagawing 100k challenge, guys. 100k challenge. Uy, meron na naman, guys. Grabe, pink. Adventurous 24. Thank you so much po. Danjoy naman siya, oh. Grabe. Danjoy here. Thank you po. Thank you po, God as always. God bless. Grabe, 29. Malapit na. Mukhang maabot agad natin yung 100k challenge, ah. Sa MOA. Andito pa lang tayo. Grabe. 29 na. Grabe, guys. Annalyn Cruz, shout out po. Solid Danjoy. Ayan. Salamat po sa mga love team supporters na nandito ngayon. Ayan. 6-8 na po tayo. Like po natin at malayo po yung like po natin. 3-6 lang, oh. Ang live na, ang viewers natin 6-8. Uy, may nagpakulay pa. Gina Ishibashiri. Yan, salamat po. Thank you. Thanks, Tita from Taiwan of Chomkoy. Oy, salamat po sa Tita from Taiwan. Sila daw po yung sasagot ng, ha? Kasama ba yung sa ano? Sa 100k challenge mo? Wala. Hindi yun kasama. Sa ano yun? Ano yun? Sa lunch yun. Thank you. Oo. Grabe. Uy, mayroong orange. Uy, si Kuya Gilo! Ay, grabe. Talo. Wala, talo si Kuya Tats, oh. 250 kay Kuya Tats. Kay Kuya Gilo, 500. Orange. Thank you, Kuya Gilo. Thank you. Grabe, wala ka pick. Pag naabot ko yung 50k, yun na yung pinakamataas kong palipad. 50k. Ay, kaya. Kasi ang alam ko nasa 40 plus lang yung pinakaano ko eh. Tanda ako. Pinakamax. Oh. Sa Tongyang daw po. Tongyang ba yun? Tongyang daw po kami. Pwede din magsinigang. Oo. Ay, pinky. Uy! Pinky Montañez. Salamat po. Ito pa. Nadsi Batisan. Grabe, thank you guys. 30k na tayo, guys. May isa pa. 30k na. Happy birthday, Kalinga Prab. 30 dekada. God bless. Oy! Dekada lang. 3 dekada lang po. Thank you po, Tita Wendy. Grabe guys, 31 na. Ay, mukhang madali tayo makakaano.
Uy, sino to? Yan. Ayan, Nancy, thank you so much po. Salamat po sa inyo. Ayan. 40th birthday. Hindi ko po 40th birthday. Grabe naman. 40. Ano pa lang po tayo? 30. Ayan. 30 na po tayo, guys. Di naman po halata, di ba? Guys, press 1 kung hindi tayo mukhang 30. Joey the Great, shout out. Ay, ito si Kuya Joey the Great, okay lang kasi wala naman tong ano eh. Kunti lang ang views nito. Kuya Joey. Oy, nag-press 1 sila, oh. Ay, grabe, mukha kang 29. Ang bihira. Isang taon lang yung tinawad. Uy, mayroon pa. Ay, dalawa! Grabe si Kuya Jello. Kalingap Jello, dalawa. Bali 1K na yun. Uy, may red. Ay, may red. Meron. Fe Heredura. Uy, grabe. 37. Malapit na. Matatalo na yung kagabi. Wala pa tayo sa MOA, guys. Wala pa kami sa MOA, guys. Mukhang maabot natin yung 100K agad, ah. Grabe yun. Sila lang. Kung kaya natin maabot yun. Grabe, may pula. Thank you po, Ma'am Fe, Tita Fe, Heradora. Happy birthday, Kalinga Prab from Milipitas, California. Shoutout po sa mga viewers namin dyan sa ibang bansa. OFW, no? The modern superhero natin ngayon. Salamat po sa inyo. Yan kay Dea, maraming salamat po. Happy birthday. Thank you so much po. Uy! Grabe guys, congrats sa atin na na-achieve na natin yung mabit yung kagabi. Pero yung goal natin na 100K ay malapit na rin. Nasa halos kalahati na tayo. Tingnan mo guys, 43K na po yung naipon natin. Yan po ay dahil po sa inyo yan. Thank you po Tita Evadena. Yan, happy birthday Kalinga Bro. Jom Carfan here. Uy, grabe, naglalabasan ng mga Jom Carfan na. Ang daming ilaw. Uy, sunod-sunod. Thank you, grabe guys. Ala, ang dami, sunod-sunod na. J-Love Lifestyle Original. Ayan, Jesus loves you. Thank you so much po, grabe. Imelda Madelo, thank you so much. Tita Imelda Madelo, ayan, sponsor din po yan. Merlin Brown, ayan, thank you po. Thank you so much po. Cherry, salamat po birthday Kuya Rap, pa-shoutout po brother ko. Si Jean Hendrich, shoutout po kay Jean Hendrich Love Winpaw. Uy! Grabe, may supporter ng EdPaw guys. Si Ma'am Cherry. Yan, Merlin Brown, salamat po. Yun, happy birthday Kalinga Prab. Edu and Edsy supporter here. Uy, may lumabas na Edsy supporter. Jocelyn Soriano. Salamat po sa mga ka-Edsy natin dyan. At, kalahati na po tayo. Grabe, 47,000 na guys. 47,000 na, nandito pa lang tayo. Marivic Villanueva, thank you so much po. Yan, happy birthday ka ba day. God bless you. Salamat po. Salamat sa mga pa-birthday. Dito pa lang guys. Ang dami ko nang natanggap na pa-birthday. Salamat. June Meful. Ayan, salamat po. Ito pa. May nagpalipad na naman. Marivic Villanueva, thank you so much po. Maliwanag ang buhay. Grabe guys. Thank you. Akala ko 28 ka pa lang, Kuya Roy. Iba na talaga pagwawa. Ayan. Ano pa lang, ano po tayo? Late 20s. Late 20s lang po. 30 is the new 20. Oy, sa mga Kalingap Warriors, shoutout po dito si Ate Andrea Cilia. Yan, shout out. Ate Joy. Thank you so much po. Ayan, I love you Sabado. Pati na rin Linggo. Uy, meron na naman. Uy, dalawa. Papa Insyong 12. Happy birthday Kalinga Prab. God bless. Ayan. Thank you so much po. Ayan. Grabe guys. Skyline 21 Hong Kong. Bira lang naman po tayo ng magganito. Bira lang ako mag-live eh. Pero grabe, salamat po sa support nyo sa live natin ngayon. At grabe guys, 50 na, grabe. Kala ko may hirapan tayong ma-achieve yung 50K. Palipad. Mukhang rarating agad natin yung 100K palipad guys. Ha?
Uy, meron na naman. Skyline 21, Hong Kong. Thank you so much po. Meron pa guys. Ito. Janice sa Pigaw. Happy birthday. Solid Edsy. Grabe guys. Edsy, thank you. Ito pa. More candles to blow. Kalinga Prab. Bebe Ara Hares. Ay, kanina to. Nagpadipad na naman. Thank you guys. Grabe, nakakaiyak naman po kayo. Salamat po. Ayan, happy birthday Kalinga Prab. Thank you so much po. Rose Baby Cruz. Salamat po. Josie Palita Vlog. EDC Dynamic Supporters. Wow, grabe. Thank you so much. Thank you po Ma'am Irene Etchalus. Thank you so much po. Grabe, salamat po. Yan, Teresita Delvin, salamat Elma Coloma, Emma Cusuelio, Rosalia Tiberio, Yang Vlog, salamat po sa pakulay. Uy, dalawa na naman. Nante Navat, thank you so much po sa inyo. Kay Che 29, grabe, your birthday Kalinga Prab's day to reflect on the joy you bring everyone around you. Thank you po, we love you from Team Jomcar, 18 admins sponsor. Grabe. Thank you po sa Kalinga Prab. Di makalipad si Admin Yang. Ay, okay lang po. Salamat po sa yan, sa Jomcar 18. Thank you so much po. Thank you po kay Tita Mary Ellen Mendoza. Abert Kalinga Mary Sara Abi. Wala, nasa 60k na tayo. Grabe. Grabe guys. Uy, si Kalinga. Grabe na si Kuya Gilo. Grabe, 1.5 na guys. Grabe si Kuya Gilo. Napaka ano na. Kuya Gilo, salamat Yan, Ka-Foodie Mix Channel. Thank you so much po. Happy birthday Kalinga from EDC Edo Marathoners by Ka-Foodie. Grabe. Thank you so much po. Ito, hindi ko ito nabasa. Yun, Lady Survivor TV. Salamat po sa palipad. Thank you so much. 61k na guys. Grabe, andito pa lang tayo. Guys, 61,000 na po yung nagpalipad. Ano? Grabe guys, di ko na-expect to. Panibagong record to sa ating channel. New achievement po ito sa ating channel. Like po natin. 4-5 ang likers. 7-4 ang viewers natin. So kulang pa po. Blossom! Grabe, thank you. Birthday ko. Watching from Taiwan. Solid. Jomcar, Edsi, Danjoy, Edpau, Edval. Yun! Yun maganda lahat. Ano? Thank you. Leia Olga Vlogs. Uy, sa Singapore to. Ate Leia, shoutout. Miss na namin dyan sa Singapore. Ayan. So, malapit na po tayo sa 70,000. Road to 70,000. Palipad po tayo, guys. Natalo ko na yung record ni Jack. Kay Jack, 50k yun ay. Pero ano man yan, may porsyento po dyan ng YouTube. Pero okay lang. At least yung iba, malaking tulong po yan. Ay, sir! Grabe, Sir Andy. Sir Andy, belated happy birthday din po sa inyo. Belated happy birthday. Grabe, thank you po. Nagpalipad Sir Andy Cabral. Salamat po. Yan, mga Jomcar yan. Jomcar supporters. Si Tita Jenny, di ko pa nakikita eh. Ka-Foodie Mix Vlog, nagpalipad na naman po siya. Thank you so much. So, ilan na? 66 na po. 66 na. Parang... Oy, Pastor ER, shoutout po. Birthday na anak. Late 20s. Yes po, late 20s na po ako. Salamat Pastor ER, no, sa pag-guide sa amin, sa K-Boys, spiritually. Thank you so much kay Pastor ER. Yan lagi yung ano, tuwing may Bible study kami, yung nagsisilbing ano sa amin, paalala. Yan, paalala sa bawat isa. Oy, Lynn Donaire, shoutout po. Happy birthday, Kuya Rab. Thank you so much. Sino nung hinihintay na lang? Paligo ko lang. Grabe, 68,000 na guys. Grabe guys. Kulay, ang buhay. Sana palagi birthday. Grabe guys.
Luz Herrera. Yan, thank you po. Palagi ito, nagbabasa ko ito palagi. Thank you so much po. Uy! Meron na naman. Aimee Vanderlipe. Happy birthday, Kalinga Prof. Salamat po. Salamat, grabe. Ayumi Shikawan, ayun na naman, grabe. 72K na! Wala na, grabe! 72K na, guys! Wala pa tayo, 100 ganyan challenge. 8 na lang, bago mag-8 tapos sunod. Ay, nalampasan. Nandito pa lang tayo. Baka malampasan ko yung record nyo, ni papasa ka ni Kindred. Lapas talaga yan. Sa upuan lang. Grabe, thank you po. May pula. Marieta Maramot, thank you so much po. Oo, ano? Contradict yung apelyido, contradict. May pula si Imelda. Ma'am Imelda Ganir, ay palagi ito, oo, palagi ito. Napalipa din sa... Grabe, Ma'am Imelda Ganir, thank you. Shout out Solid Edsy, happy birthday Kalinga Prab. Thank you po. Achieve na, 100K. Malapit na oh. 80K na tayo, grabe guys. Oh, 80K na. Grabe, lakas. Sandali, ito may palipad ko. Ay, mapula din. Thank you so much po, grabe. Salamat din po sa mga bumati kahit hindi po nagpalipad dyan po. Basahin po natin. Charlita Gama, Jeneline Cardose, Legar, Relaxing Sound, Aidish Che, Helen Vasquez, Veronica Magbanwa, yan, Sally Garaig, yan. Thank you so much po. Kahit di po kayo nagpalipad, panalangin lang po at pagbati. Maraming salamat po sa inyo. Ay, grabe. Michael Prado, salamat po. Happy birthday ko. Regards kay Kuya Bal, Solid Kalingap. Thank you so much po, Sir Michael Prado. Nympha Puertes, happy birthday kay Jomcar 18 supporter. Thank you so much po. Ayan, 80 na. Grabe. Grabe, sa upuan. Ayan. Lilibet Emano, Ronela Solinap, Cesar Wanilio. Yan, salamat po. Lorna Dueñas, thank you. Ernaline Herrera, salamat po. Yan. Edyang Variety Vlogs. Thank you so much sa mga nagbati. Di ko man po mabasa lahat, pero salamat po. Kahit di po kayo, no, kahit walang pakulay, okay lang po yan. Salamat po sa mga pagsama sa amin ngayon. Pero malapit nang mabit yung 100K challenge natin. Ano pa lang tayo? 38 minutes pa lang tayo, guys. 80K na po. 80K na yung naipon natin. Okay lang. Napakalupit. Yung legit na pulo. Yung pinakagusto kong pulo. Itong red. Grabe itong red. Grabe itong red. Yan. Tita Joy Fernandez. Ano, nasa 5-5. Oo. Hindi pa naranasan. Mamaya, mararanasin ko ito. Tita Ate Joy Fernandez, grabe yan. Palagi yan. Marpesting. Young Ski 82 LC Marathon 2.0. Yan, shoutout po sa inyo. Uy, meron ulit. Uy! Si Ate Edna Vlogs! Sabi na. Grabe ang 1,250. Grabe guys. Baka bawin mo mamaya ito. Oy, Pastor ER, thank you. Pangkape, congrats sa new record. Ay, grabe, may Pastor ER, salamat po. Opo, may bago tayong record na binibit, guys. May bagong record tayo na binibit. Kung makakaya natin yun. 100K. 100,000 na palipad. Grabe, guys. Sa loob lang ng ilang oras. Wala pa tayong isang oras, guys. 82K na. Oy, Vincent Calyada, shout out. Shout out. Happy birthday Club Solid Danjoy. Ayan. Happy birthday, bro. Buffet 101 po, masarap. Opo, kung ano yung maraming bakante, no. Tongyang, Buffet 101, ano pa? Yung Dads. Kahit ano. Thank you po, Ma'am Alma Jovilio. Kem Jo, happy birthday mula kay Lola Damiana. Uy, grabe, salamat po. Uy, thank you po kay Darwin Marasigan. Ayan. Uy, mayroong pink. Uy, may pink na naman.
Miles Queen. Grabe, happy birthday Kalinga Prab. God bless watching here in Israel. Grabe guys, 85k na tayo guys, 15k na lang. Grabe. Di pa naalis sa akin. Di pa naalis. Di pa tayo na Agad yan. Di pa tayo naalis. Achieve agad. Na-achieve agad guys, grabe na kayo. Ginugulat niyo po ako mga Kalinga. Hindi ko po in-expect ito. Yan, salamat po sa inyong lahat, ano. At 30, nag-start po ako mag-vlog. Ako po ay 26 years old. So, 4 years na tayo nag-vlog. 4 years na akong kasama, 4 years na namin kayong ano, kasama sa pamilya. Maraming salamat po. Solid. Nagsimula kami, kunti pa lang kami. Hindi kami nila Papa, Kuya Jason, General Agol, Brother Paz. Uy, meron na naman! Uy, Uy! grabe pangalawa. Grabe, Tita Joy Fernandez, pangalawa na po ito. Thank you so much Red po. and orange. Ay, red and pink. Nandito pa? Nagkasabay namin. Sino? Ah, si Kuya? Kuya! Ay, salamat Kuya. Naka-live kami ngayon. Ay, nasa airport na kayo? Magete ba kayo? Ingat Kuya. Si Kuya Jake. Sino? Kuya Jake. Kapatid niyo. Ingat. Sa MOA ata ko. Ay, grabe, meron na naman, oh. Ermers Family Vlog. Grabe, 90k na. Ay, wala na. 90k na, guys. Dalawang pula na lang yan, oh. Mukhang kayang ano, baka mag 100. Baka mag ano to, 200k, 150. Grabe. Grabe naman. Thank you so much po, guys. Thank you sa inyong ano, mukhang ano, pinanis nyo yung challenge ko. Grabe. Wala pang isang oras. Hindi mo talaga pwedeng malitin ng mga viewers, ano? Natetest. Natetest pa lang. Natitest palagi. Josie Rubios. Yan, salamat po. Papa James Vlog. Yan, thank you. Salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bisayang Crafter. Yo, thank you so much po. Happy birthday ka rin po. Grabe, 91 na. O, meron na naman. Meron pa ulit. Marisa Gatos. Thank you so much po. Happy birthday, Kalinga Prab. Grabe, guys. Uy, 2,000 na lang. 2,000 na lang. 2,000 lang. Wala ko tayong isang oras. Kaya mo ay. Kaya mo ay. 43 minutes pa lang, guys. Yun yung iwan yan. Pagka isang... Wala akong isang oras. Wala pang isang oras, guys. Ma-achieve yung 100k. Uy, may pula. Hindi yung kanina yan. Kaya nga po, grabe pa kulay po ngayon, guys. Thank you po. Kulay ang buwan. Grabe talaga kayong magmahal, mga kalingap. Ang matatapakan din, babalik. Grabe po kayong magmahal. Ayan. Grabe pa kulay ngayon. Oo nga po, guys. Thank you po. Panibagong record po ito sa aking channel. 92K. Panibagong achievement po ito. 8k na lang po ay ano na, 100k na. Wala pang isang oras. Achieve niya. Wala pang isang oras. Grabe. Uy, Pedro Muwit, sana all. Oy, Mariel Galvero, salamat po sa 50 pesos. Thank you so much po. Ay, salamat po, Tita Alma Jovilio. Salamat po. Ha? Grabe, no? Uy, ayan na naman. Marivic Villanueva. Grabe, pang ilan na to? Pangalawa na nga tayo to. Pangatlo. Grabe. Cyrus Camba, shout out. Shout out Solid Edsi, Edu Marathoners. By Ka Foodie Channel. Ayan, salamat po. Happy birthday, Kalinga. Wala po bang Danjoy ngayon. Andito po kami sa Manila. Pag ubalik na lang po namin. Sunod yan. Yan. Abangan nyo rin po yung sa When He Met Her, yung episode 3. Grabe po yun. Maganda po yun yung kay Kuya Val at Ate Edna. Love story. Baka po mamaya or bukas po ang upload. Ayan. Happy birthday.
7.8. Juvenile sa L. Shoutout lang, happy birthday sa iyo. Ay, okay lang po. Okay lang po sa mga nagbabati kahit walang palipad. Okay lang po dyan yun. Okay lang po yun. Basta, palike po ng video natin, guys. Kasi 5.5 pa lang. Ang live viewers natin ay nasa 8,000 na. Almost 8K. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Ano, di pa tapos sila? May naliligo pa po kasi after po nito, punta po kami sa ano. Mawa tayo, no? Wala pa, 100,000 din. 92K. 8,000 na lang. 8,000 na lang. 8,000 na lang. 8,000 na lang, ma-achieve na guys. Ayan po. 8K na lang. 8K na lang, guys. Mamaya po, mag-live po. Mag-live din po ako. Mamaya ko na po natin to puputulin. Kapag walang Oo. Happy na sa viewers. Marami pang... Ayan na! Ayan na, liguan na. Dalawa na lang maliligo. Ayan po, kasi naghihintay po kami guys ng mga kasama natin. Isa lang kasi ang ano eh, si Ari. Isa lang po kasi yung CR. Ayan na, 8K na lang. Virtus woman. For true wisdom, your days will be many and years will be added to your life. Ay, grabe, thank you po. Ganda nung ano na yun, nung verse na yun. Walang tao. Saan kayo now sa Manila? Kalinga Ingat kayo. Punta po kami sa MOA. Mawa po kami guys. Tongyang, di ba? Tongyang. Doon po kami Ha? Okay lang yun. Ang mahalaga ay busog. Saka may may sasagot daw yung tita from Taiwan. Titas from Taiwan, salamat po. Uy! Ay, thank you po. Uy, Sir July. Ninong July, salamat. Grabe, record breaker na yan. Shoutout. Grabe, pangatlo mo na to, Ninong July. Tatlong pink. Ninong July, gawan mo to ng reaction video. Uy, 6K Record na breaker lang. talaga guys. Kasi 94K na tayo. Wala pang isang oras, oh. Nakaipon na tayo, grabe. Ninang Ayumi Yoshikawa, thank you po ulit. Grabe, pangatlo na rin po ata Ninang Ayumi Yoshikawa. Ma-break lang yung record. Wendy, ayan, tatlong liga. Oo nga, salamat po. Tatlong dekada na 6K tayo. na lang. Nasa na ako, nasa Miyerkules. Monday, Tuesday, Wednesday. Nasa Wednesday na ang buhay ko. Bring it on. 94. 6,000 na lang. Makalipad ako. Ang bawiin yan. Makalipad. Times 2. Shoutout po sa mga taga-Albay. Ayan, pabati naman daw, sabi ni Flo. Ay, nawala. Grabe naman. Oy, Ate Rosie de Elocana. Salamat po. Uy, 95K na, 5K na lang, guys. Isang pula na lang yan. Grabe na kayo, guys. Isang pula na lang yan. Rap, tinalo mo na mga sakalam ng mga vlogger. Ay, grabe. Grabe. Sana, palaging birthday. Nakalipad si Tito Awi ay, kaya hindi na ako sangkad. Lapit na nga, oh. Di pa tayo nakakaalis. In-expect ko doon natin mabibit sa MOA na eh. Nagluluto na tayo. Oo. 100 ulit doon. Oh, grabe. Ay, grabe. Grabe yun. Salamat po, Sir July. Kalong ko yung si Kung sa Ayan na. Uy, meron na naman. Ayan. Uy, Meg 18. Grabe. Grabe. Hello, JJ, Tita Jem. Si Tita Jem. Tita Jem. Shout out, happy birthday from me and Ate Jenny. Thank you po, Tita Jenny and Ate Jem. Tita Salamat Jem, po. thank you po. Jomcar yan. Shoutout po, Tita Jem. Alam po, mga Jomcar yan. Jomcar yan. Oo. Uy, may isa ulit. From Imelda, from LC. Grabe naman, guys. Ayan na, Melda. Uy, si Kuya Gilo. Grabe, naka 2,000 na to si Kuya Gilo, Ay, ah. wala na. Ay, wala na, tapos na. Woo! Grabe. 102K na, guys. Ito, Imelda Ganier. Imelda Ganir po yun. Grabe, guys. Tinapos na ang laban. Imelda Ganier. Ayan, oh. Ayan, oh. Grabe. Ay. Wala na, wala. Grabe. Imelda Ganir. Asan yun? Saan na yun? Thank you po, Ma'am Imelda Ganir. Tinapos nyo na yung laban kay Kuya Gilo. Salamat
Then, parang isang pula na din grabe, oo nga eh. Kay Ma'am Susie Vicari. Wala Ayan, na grabe. guys, tapos Sa loob ng 53 minutes, stream. na-achieve yung ano. Grabe. Grabe guys. Lakas! Ito po, Rosette Ambed. Thank you po, Ma'am Rosette. Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, grabe 103. Ongoing pa rin guys. Ayan, Mukhang papabuti nila ng 200 to ah. O, JJ, ligo ka pa. Maligo ka pa. Maligo po yan, pinapawisan po. Grabe guys, Jerome ZJ. Sabi niya, pag Thank hindi you ka so naliligo, much, guys. Kaya maligo ka ulit. May maliligo pa guys, dalawa pa. Emmy Johansson. Happy birthday, may other birthday wishes come true. Thank you so much. 105 na oh. 105 na guys. Gemma, thank you po. Kuya Bal, di Happy ba birthday, naliligo? Kuya Rab Chomcar. 18. Here, solid kalinga buhay. Grabe guys, andito lang tayo. Nakaipon tayo ng 105,000. Congrats po sa atin. Panibagong achievement po sa ating YouTube channel. Ano? Panibagong achievement po ito. Same tayo ng birthday. Maricel Alcantara. Yun. Batiin mo si ma'am teacher mo, Ma'am Abular. Oy, JC the Barber! Shout out! Happy birthday bro. Waiting from Faith and Grooming Law. October 1 din ang birthday mo. JC the Barber po, yung mga barbero ng Kalingap. Salamat po. Grabe guys. Happy Tapos birthday. Si Sir July, oh. Ninong July, Maligo ulit. gawan mo na to ng reaction video. Panibagong ano. Ulit. Iyan, thank you po Tita Joy Fernandez. Grabe po kayo. Salamat po sa inyo. Happy birthday, Ma'am Congratulations. Jenny Abular. Thank you so much po dahil po yan sa inyo. 200k goal. Ayan. Kung kaya. Grabe, 200. Ilan na lang? Kuya, 25. kailan po ulit ang tandem ng EDSA at Uy, may- Lynn Grant! Ay, grabe. Pangalawa. Thank you po. Happy birthday, more blessing to come. EDSI Marathoners, thank you so much po. Tita Lynn Grant. Ayan. I love Timon Chubi at mga sa Team EDSI Kambala. Marathoners. Ayan. Thank you so much po. Ayan pa. Selski Lumakad. Grabe, mukhang ano ah. Jump coordinator, 18. Mukhang gagawin nilang ano ah. Lampas. Jomar 18 Singapore. From Jomcar 18 Singapore. Ayan, thank you so much. Tamsak. Tamsak po tayo. 6,000 yung likes natin. Dagdagan pa natin. 8,000 na. Live. 6,000 na Noon, happy birthday. Kalinga Prab, you are so Memorable blessed. live. Punta kayo sa Ayala mo, Samoa from. Yes. Punta po kami sa ano po, sa MOA. Yun po kami man. Guys, 107,000 guys yung naipon natin. Isang oras lang po. 107. Grabe. Na-achieve natin. Ilan na isa? Thank you so much po. Happy birthday din kay Mary Joy. Ayaw po kay Mary Joy. Happy birthday kay Mary Joy. Yan. Kay Arjun din, happy birthday. Mga kasabayan ko yan. Grabe, 2,000. Tara na, punta tayo. MOA, sinong taga-tagig dito? 1,900. Punta po kaming MOA, guys. Uy! Uy! May pula na naman! Almond. Grabe. Danjoy supporter! Almond, grabe. Grabe, hindi papahuli ang Danjoy supporter ah. Ang sweet. Almond. Thank you po. Almond. Ibig sabihin, ang pula ko ay... California. Ito mo, bilangin mo yung pula. 1, 2, 3, 4, 5. Pula. Meron pang isa kanina. Hindi, ito na yung nata. Ito na yung lahat? Oo, ito na yung lahat. Ayun, oh. California si ano. Pinakauna si Tita Joy Fernandez eh. 1, 2, 3, 4. Thank you po, Tita Almond from Danjoy supporter. 113k na tayo, guys. Laki naman yan na. Grabe. Thank you so much po. Sana laging birthday. Salamat sa mga Danjoy, Edsy, Jomcar. Yeah, salamat. Cedros. Almond. Grabe. Thank you po. Tita Almond. Yan. Thank you po kay Tita Esmeralda Del Mundo. Yan. Shout out po. Ayan. Salamat po. Dapat. Kuya na Andrea Madreza. Happy
birthday. Lakas naman. 8K. May viewers pa. Salamat po. Shoutout po sila. Shoutout po kay Perlita Espeso. Yan, Janet Abgis. Nelly Bungabong, shoutout po sa inyo. Janet Vlogs, ayan. So, maano na rin ako, ma-end na ako. Achieve na eh. Na-achieve na. Ako wala. Kala ko, abuti ng ano eh. Ito mo, oh, grabe. 50 days dito. 1 hour na sa So, thank you po, guys. Thank you. Grabe po, 113 po. US, Texas. Ako, kami magano pa dyan. Hirit pa dyan. Paskong Pasko, maagang Pasko nga po eh. Grabe naman, thank you po. Birthday. So, ano na yan? Ano oras kayo sa MOA? Punta na po kaming MOA, guys. Ano na po nang naliligo? Punta na po kaming Maki, MOA. huwag ka muna lumabas, Maki. So, ano pa? Maliligo. Graduate ko yung podcast ka ng Global. Yun ang Siya? joke lang. Maliligo pa. Grabe na makulay oh. Makulay ang bulo. Happy birthday, Kalinga Protocol. Sabi ni Ellen. O, tara na. Okay na? Meron pa. Isa na lang guys. May isa pa pala. Sino pa? Ay, si Grace pa rin pa pala naliligo. Una-una yan si Chris, madaling araw pa yan. Ligo na. Mukha lang din naliligo. Nalililamos ah. Una-una Happy yan birthday, naliligo. Kuya Rab. Yan, salamat po. Mary Ann Sino Limosnero. hindi pa niya naliligo? Meron pa? Ayan, maya na mag-end. Sige, maya na tayo mag-end. Mayroon na. Mamaya na Ilaw. po mag-end. Mamaya tayo mag-end. Ellen Igama. Mapakulay ko daw sa Ellen Igama. Mukhang gusto niyong pabuti ng 200k ah. Kaya mamaya na. Sige. Ilan ha? 113. Sobra na yan. Sobra na yan. Happy birthday. Sobra na tayo, guys. Ellen Igama. Grabe to. Grabe, guys. Kalinga Protocol. 113k. Colorful light. Salamat. Uy, may nadagdag pa. Mary Ellen Mendoza. Pink. Mukhang mapabutin pa ng 200k ah. Pato, pound pa, pound. UK pounds. Grabe. Yan, EDSU lang sa Kalam. May sa Kalam po lahat. Sa Kalam po tayong lahat. Pero ang pinakasakalam ay si Lord. Si Lord ang pinakasalam sa Kalam. Papa Franz, papula ka ng Papa Franz. Papa Grabe Franz! ka naman. O, ito na si Edo. Grabe Ayan naman si na, Papa ito na, Franz. ayan. Ano na May Papa naghahanap Franz? kay Kalinga Colorful. Pens. Papa Franz, ano na? May naghahanap kay Kalinga Pens. Yan na po Ayan si na. Kuya Eds. Ayan, nakapalipad pa dyan kay Kilong. Bakit kayo walang palipad sa AJ? Ha? Dami. Janet Ay, pre na. Pakring. Grabe, thank you. 120k. Ano lang, Mamaya, 30. yan ang wala. Thank you so much po, Janet Pakring. Ayan pa. Grabe, guys. Pakulay pa. Grabe ang dami. 120k. Janet Pakring. Isang Thank you so much po. Yan ang sniper na yan. Isang oras lang ano. Isang oras lang. Thank you po, Kuya Brooks. Happy birthday. Mayet M, salamat po. Thank you po. Nalula si Grace. Nalula sa ano eh. Wala si Grace sa palipad. Natulala si Grace. Ito yung mata ni Grace, oh. Nalula mo. Alis tayo, alis. Nag-walk out. Grabe. Shout out. Kalinga Pedro. Pagyaman tayo. Naghahanap yan Nakakarami sa ako kanina. Kaya nga, hindi nga nila kumain. Nakakarami ako. Yes, hindi po. Yan, salamat po sa mabumati kahit hindi po nagpalipad. Thank you so much po sa inyo. Be Padilla, Sweet na 27, Helen Tumlos, Josie, Jerry Olendan, Emmy Johnson, Jonalyn Gavito, salamat po. Paabuti ng 150k before mag-end. Ay, grabe. Pwede yan. Kaya natin yan. Kaya? Kaya natin yan, guys. Ay, anim na rin. Ayan. Lily Moreno, ayan. Happy birthday, Thank you guys. so much po. Ilan na yun? $2K na Happy yun? birthday to you. Sabi ni RGC, kumakanta na si RGC, happy birthday to you. Happy birthday. Papa Franz ang nihintay ko magpapayo. Papa Franz! ah. Papa Franz! Ano na Papa Franz? Etsy forever. 52, grabe. Achievement. Marami pa yung May pasabi Kaya sa nila kamahal si
Ha? Sa bis pa. Thank you so much po sa mga nagmamahal. No? Dapat pala every birthday, ma-live tayo. Dapat pala bro, every ma-live tayo. Ayan, Darwin. Darwin Marasigan, thank you so much. Thank you so much po. Kuya Robin, salamat niya. Annalisa Fernandez. Shout out. Happy birthday, Kuya Rob. RGC, thank you. Papasko na. Rex, saludong. Sa ulong. Sama kami sa mga. Mga ano na pati ako. Grabe, marami natin pupuntang mo. Sana all na akong binili makakapanya yung kita ng papaano. picture. Pinili ko na ano. Binili ko sa mga. Saan? Yung mga parang Sana ako pag-yuri. magkaduhan. Ano regalo? Belinda Manuel ang gusto mo. Ha? Mga figure. Marami May nito. sa ano pa sa. Kwarto. Hindi. Hindi na kasi nun. Thank you po, thank you. Kasi pag accept ko lang. At ano po ulit, may nintay na lang po kami, naliligo at nalarga na rin po kami, punta po kami MOA. Yung ganitong plano. Tapos lalagyan mo ng mga sticker. 120k na po tayo guys. 120k na tayo guys. Ngayon lang po nangyari to sa aking YouTube channel. 120k. Grabe ka, Kuya Eds. Nakakaingit ka. Bakit? Oh, pag may nagpalipot, masayaw si Kuya Eds. Oh, sige. Papalipad. May sayaw daw to. Masayaw. Ha, may nagpalipad. Sumayaw na. Sumayaw na nga. Wala pang palipad Wala eh. pang palipad. Sinayawan eh. Thanks, babe. Ten 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 ten. Grabe ka, Kuya Eds. Dito pa rin si Tita Joy. Shoutout po kay Tita Joy Fernandez. Thank you so much po. Hernandez. Diego Fernandez. Escania, my birthday. Alas 12 na. Call wifey. Sila? Ikaw daw dapat nasa iyo, Kuya Val. Sabi ni Chinese Estrada, ikaw dapat daw nasa iyo, Kuya Val. Happy birthday, Kuya Val. So ano na? Tara na po. Uy, may nagpahabol pa rin. Oy, Rhea Furoya! Rhea Furoya. Grabe, Sayaw, 122k na tayo guys. Rhea Furoya, shout out. Sa Japan ito si Shoutout Rhea. po. Yan. Shoutout po. Thank you so much. Grabe guys. Sa Japan. Nice meeting you. Tita Rhea Furuya, thank you so much po. Nakita kami sa mall, Daet. Eh siya? Oo. Daet siya. Guys. Si Boy Tubig na lang daw sasayaw. Bayar ako. Ayan, so ano na. Let's go na guys. Yes po, kita-kits po tayo sa Japan. Yun talaga, grabe yung Japan. Japan tayo. Pwede ba yun si ano? Si wifey doon? Dapat makano si wifey ng visa niya? Bro, doon kayo mag-anniversary. Ma-anniversary na guys ang EDC. Sa Japan daw sila ma-anniversary Si guys. Grace na lang sasayaw. Uy, meron na naman! Grabe, Ma'am Rhea Furuya. Grabe naman. Ala. Grabe naman po. 123k Shout na out, tayo. Rhea Furuya. Mia Marie. Gym kami guys sa Tong. Ano ba secret mo? Sa ano, sa pinapakita ni Doc na ano, doon na kompleto may gym ko pa, may swimming pool pa. Ang hotel? Oo, ang bihira ko siya. Tagal Ano na. daw? Mali naman sila dapat. Bago pa lang tayo makapunta. Andyan na. Mia Si Marie Doc Restaurant. Lab talaga, oh. Ano po yung Mia Marie Restaurant? Paano po yun? May nag-suggest o Mia Marie Restaurant loob ng Sana live ka Kalinga Prab sa MOA. Another 100. Maganda ba doon sa Mia, ano? 123k Mia Marie? na. Maganda sa puntahan natin kagabi, malawak yung taas. Ay, ano yan sa Aura pala ito. Tita Angria, Ate Angria, shoutout po. Ha? Aurora. Deserve mo yan, Aurora idol. ka man? Salamat po. Aurora. Thank you so much po. Aura. Aura? Sem Aura. Alright. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kaya nga grabe. Talong-talo ang ano. October 1 is the day. Best day yan. Best achievement. Sunod. Ano, tara? Ganda kayo, Marky. Mahid na ako. Tapos na lahat.
Kumukutitap. Grabe, thank you so much po. Pin, guys. Let's go! Let's go na, let's go. Bye-bye po, guys. Thank you, 123,000 po. Grabe guys, salamat talaga. Pa-birthday nyo. Ngayon pa lang, sobrang saya na po. Maraming salamat po sa inyo. No, umabot po tayo 123,000 na palipad. Thank you po. At live viewers na 8,000. Thank you po. Thank you po, thank you. Bye-bye po. At baka dapat po ma-end natin ito ng maayos kasi baka masayang yung palipad. Thank you. Bye-bye. God bless. We love you. We love you po. Salamat po sa inyo. Baka may mag-live mamaya. Sa iba naman po. Kung sino man mag-live.